Nabuntagan namin guys. So, hayag na. Walking time na po na guys. Walking time. Yan. Doon namin sa puente guys. Yan o. Hayag na kayo. Volcasel. Sayo kaya ang vulcanizing guys. Doon namin puente guys. Ay na daw. Hi. Doon namin puente. Vicente Soto. Yan guys. Nanami diri guys. Ang kauban nga walking lang time. So yan guys. Nanami diri sa puente. Banda guys. Nabuntagan. Si kasulti daw. Ay, kapoy na. Ikapoy ang tag-walking. Walking na gina mo guys ha. Walking na. Ikapoy na. Hayag na guys oh. Grabe. Kaya ra? Kaya ra. Cebuana Maternity. Ayan guys. Na-building bago guys oh. So guys. Nanami dito guys oh. Puente na may taho-taho sir kayo guys. So dagang kaya walking dito guys oh. Ayan oh. Kaya dagang walking guys. The puente. So kami tuyok kami guys. Pahingo dito. Di media kay gamay kayo tuyok kanan. At tuyok sa... Ano sa kaya itong ruta yun? Itong ruta? Lopez, Calamba, Rodriguez, Nodes, Private, Balik, Calamba. Okay, that's it, pansit. Wala amang ruta guys, di pere. So, alam na namin sa puente banda guys. Kita ninyo. Walking rin ganyan mo guys. Kaninot sa walking guys. Dili ka magsakit yung lawas ka. Pagapon pero saya kita naligo guys. Oh, di kapoy man siya guys. Yan, nanata sa Robinson siya guys. So, nanami diri sa Agianan. Mura ganyan mong ruta guys, pa sa mag-booking ni. Dito kami angis, dito kami sa, ano to? Bunawa. Bunawa, pero mingaw mo ito guys, wala yung mga kuhan. Okay, makita. Makita. So, nanami diri sa gitokod nga LRT. LRT na LRT guys, oh, Run Regency guys, doon na kayo. So, mura gini mong ruta diri guys, pag mag-walking mo, ay makatingala sa mong video, mura gini, agi-agi, mura gini agianan. So, hayag na kayo guys, almost morning na kayo. Okay. So, yan. Taho guys, taho, sayo kayo. So, dili na may magdugay sa mong vlog. Bye na. Bye my vlog. Next time na po guys, sa among walking. Ayan, sayo next time sa itong walking guys. Walking video. Bye. Bye na daw. Bye na daw. Bye guys, see you next time sa itong vlog guys. Babu.